When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Last naman kini nga adlaw Ginoo nga among makita Lord si Kuya Magno. Apan Lord kabalo kami Ginoo nga ang iyang ang iyang hugma Ginoo magapabilin gihapon diha sa among kasing-kasing. Pwede you Lord tungod kay ikaw Ginoo padayon nga nag-sustain sa among labi na Lord sa among panglawas and even Father sa mga financial nga kinahanglan. Salamat po Lord sa mga kinabuhi sa matag usa na naakaron. Dulayo man sila Ginoo nga atuan apan salamat Lord tungod kay nagahiusa kami Ginoo karong kabuntagon. And as we continue Father sa mga buluhaton karong kabuntagon, ikaw Ginoo padayon magpanalangin bisan pa Lord sa mga kauban nga wala pa diri karon. Padayon ka Ginoo nga maghatag og protection ug ikaw Ginoo padayon nga paghiusa sa imong mga gugma karong kabuntagon. Amo ginatugyan ang tanan in Jesus name. Amen. Amen. Pabilin ta sa paglingkod ug ato kining kantahon kaning hymn nga nag-ingon Amazing Grace. We know nga ang grasya gayud sa Ginoo magapabilin sa matag usa kanato. I once was lost, but
tanan. Usa sa mga realidad nga atong giatubang ingon nga mga katawhan ni kalibutan mao kini realidad sa kamatayon, sa katapusan sa atong kinabuhi. Ang Biblia nagsulti kanato na there is time for everything. A time to be born and a time to die. Death is an enemy. Apan ang maayong balita alang kanato mga kaigsunan, alang kanato nga mga anak sa Dios, ang kamatayon gi-conquered na sa atong Ginoong Kristo. Pinagiusap sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Karon sa atong pag-andam sa pagpahiluna sa lawas sa atong minahal na si Mr. Hamilton Magno Sr., let us be reminded of few things about death. Tungod kay sa panahon na muli kita niini nga serbisyo kasama niini, ang Diyos gusto mo pahinumdum ka nato sa tulong kay mga importanteng butang. Una, gusto kita na pahinumduman sa Ginoo mahitungod sa the greatest problem that ever came to humanity. Doon ay pinakadakot na problema na misulod dinhi sa kalibutan. You know, ang kamatayon dili bahin sa plano sa Ginoo alang sa iyang mga kanakan. Sa diyan gihimo sa Dios ang tao, wala niya himo ang tao aron mamatay ra. So every time we are in a funeral service like this, we are reminded of the shadow that has been cast over humanity because of Adam's sin. Si Apostol Pablo nagsulti sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12, nga miabot sa kalibutan ang sala, pinagi sa usa ka tawo, referring to Adam, o ang sala nagdala kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Nganong dunay kamatayon? Tungod kay ang tao nahulog sa sala. O ang sala na misulod sa kalibutan nagdala kini og kamatayon. Kung sa may kahulugan sa kamatayon, alam ka nato. Nagkahulugan kini og separation. That is what death is all about. Separation. Because of man's sin, man's relationship with God was cut off. This is what we call spiritual death. This is what happened to Adam and Eve. And anyone who is not born in the Spirit, buhi ka man physically, apan kung ikaw nahimulan sa Diyos tungod sa sala, you are spiritually dead. But sin does not only result to spiritual separation, it also separates the body or the spirit from the body. That is what we call physical death. The loss of a loved one through death shows the sadness of that separation between those left behind and the departed loved one. Di man ato palikayan na naa ang sorrow that we are grieving sa dihang ang atong minahal sa kinabuhi mubiya ka nato. Doon kay nibulag na ang iyahang kalang espiritu sa iyahang lawas. However, there is a kind of death which is crucial. Sa mga kini nga klase nga kamatayon, kini gitawag nato eternal separation of our soul from God. Mao kini ang eternal death. Mahitabo kini sa dihang ang atong kalag mahimulang eternally sa Dios o kini mabutang dito sa
impyerno sa wala na katapusan. Apan makaigsunan ang kamatayon, wala lamang kini nagpahinumdum kanato sa dako nga problema nga misulod sa kalibutan. It also reminds us of the greatest solution of mankind's problem of sin. Death reminds us of God's provision of salvation. Because God loves us so much, dili siya gusto nga kita mahimulan kaniya hangtod sa kahangturan. O kanang gingon sa iyang pulong, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, referring to people, to humanity. O tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron si bisan kinsa nga motuo kaniya, dili siya malaglag o dili makadawat siya og kinabuhing walay katapusan. Sa Isaiah nagsulti nga kitang tanan sama sa mga karniro nga nagkatibulaan. Ang mata ko sa kanato ni sunod sa atong kaugalingon nga dalan. But the Lord laid on him, gibutan sa Dios ang atong mga sala ngadto kaniya o mao kini ang gipas-an sa atong Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo o iyang gibayaran pinagi sa iyang kamatayon. Si Jesus mismo ang nagbayad sa kasalanan nga angay unta alang kanato nga mga makasasala. Apan iya kitang gitubos. Si John tells us that he who has the Son, he who believes in him, though he dies, but he will live again. Sa tanan nga naa si Kristo sa iyang kinabuhi, doon na siya'y kinabuhing walay katapusan. And this brings us to the third reminder about death, that there is a promised resurrection. There is a promised resurrection. This is one of the most clearly taught doctrines of Scripture. Mo kini ang gi-emphasize ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Corinto, ngadto sa mga taga-Pilipos. In Philippians 3:20-21, nagingon si Apostol Pablo, "For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may not be conformed, or it may be conformed to His glorious body." Sa diha bangon kita, banhaw kita sa atong Ginoo, we shall be free from all corruption. Nagiingon nga, death is no more. O kita i-usher ngadto sa kinabuhi uban sa atong Ginoo sa wala nay katapusan. Mo kana ang gina-look forward nato mga kaigsuonan. Mo na pagingon ni Mr. Magno kang atin noon Nelly, hulaton ta ka ang mag-reunite dito mga kaigsuonan ang mga lawas nga dili na madunong. Tungod kay ang tanan nga naa sa Ginoo pagabanhawon man sa atong Ginoo sa Kristo, as well as those who are wicked, banhawon man sila, but their place, ang ilang lugar mao ang eternal damnation dito sa impyerno. Ug sa dihang pagabanhawon kita sa atong Ginoo, this will lead us into a perpetual reunion. Perpetual reunion. So as believers, sa panahon nga mo-attend kita o funeral service haman ini, we are reminded that there will be an ending reunion to come. O kini ang ingon ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonica. Mingon si Apostol Pablo, "Thus we shall always be with the Lord." Nindot na mag-reunion
Bisan gani sama niini nga dunay mupanaw nga atong mahal sa kinabuhi, mahimong po siyang time for reunion sa mga dugay na kung tayo magkita na mga tigala, mga paryente, no? Murang na ako'y amigo nga prangkador kaayo nga pagkapastor, namatay ilang papa, kung iya kung kay lagyo kayo sila, mga magsuon, mga paryentihay, nagsara makita, hingingon man siya nga may dining namatay si papa, kay makita-kita ta. Ano ba kayo? Sa magtong tawanan, lipay man nga namatay si papa. Pero that's an opportunity, no? Na magkita anay kita. Pero mga kaigsunan, doon ay reunion na atong ginalook forward. Ang gitawag nato og wala na'y katapusan na reunion uban ang presensya sa Dios o ang atong mga mahal sa kinabuhi na naa diha kang Ginoong Kristo. Kadaugan ng mahal nato sa kinabuhi na nasa presensya sa atong buhay na Dios. Iyan po na ang tanan sa pagtindog as we pray for the bereaved family. Let's pray. Heavenly Father, we come before you today with heavy hearts as we prepare sa pagpahiluna Ginoo sa lawas ni Mr. Hamilton Mamo Sr. alang sa iyahang pagpahulay. Yes, Lord, in this sacred moment, gibati na mo ang kasukan, gibati sa imong mga anak, ang kasubo. Apan kasubo, mawala na dunay paglaom, Ginoo. Tugay na sayon kami na pinaagi sa imong anak na si Ginoong Kristo. Iyang gi-conquer ang kamatayon o misaad siya o mihatag ka na mo o kinabuhi walay katapusan. Lord, we lift up this grieving family into your loving arms. We pray that may you, Lord, surround them with your peace that surpasses all understanding. Comfort them in their sorrow, strengthen them in their weakness, and uphold them with your unfailing grace. Remind them, O Lord, that nothing can separate us from your love, not even death. May the memories of our beloved Mr. Manong Boy, Kuya Boy, bring warmth to their hearts, and may your presence be their anchor in the days ahead. Lord, as we are about to commit this body to earth, ingon nga kining lawas sa gikan sa yuta, umubalik sa yuta. Amo kining paghimuon nga dunay kasiguruhan, dunay pinagi ng Ginoong Kristo. Kami usab Ginoo, makikubat kaniya sa wala may katapusan, sumala sa imong plano itakda na panahon. Hangtod na kami Ginoo mariunay uban sa among hinigugma. Salamat kay Lord. Ang plano after this day or the coming weeks, O Lord, we pray that your favor will be upon them. Continue, Lord, to strengthen them with your grace, and continue, Father, to give them the joy of the Lord Jesus Christ. For we lift him up unto you in the name of God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. We pray. Amen. Amen. God bless you. We now take our seats. Year of salvation, virgins of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story,
praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. This time akong ihatag ang time Ate Hanalyn Padilla for some announcement and acknowledgement po. At sa tanan, pagkatapos sa ako kay kung gusto mong hilat, kung mga hilat na mangguni, anak ko sa iya, pero sa hilat niya, gusto niya papayak ko, basta hindi na ako maka-istorya sa inyo. Anyway, gikan sa among tibuok pamilya, gusto namong ipadayag ang among kasing-kasing nga pagpasalamat sa inyong tanan nga naakaron. Salamat sa inyong panahon, pag-ampo, ug suporta nga inyong gihatag sa among pamilya. Dili sa yon ang pagkawala ni Papa, pero ang inyong presensya, mensahe o pag-uban nakahatag og dako nga kalipay ug kalipon sa pamilya Magno. Ang inyong simpatya usa ka dakong tabang aron among madala ang kasakit sa pagkawala ni Papa. Salamat sa tanan nga tabang sa pag-andam og mga merienda, naghatag og mga ilimnon para sa lamay ni Papa sa St. Peter o dinhi sa simbahan. Sa church family sa New York, Shalom Outreach Ministries, AG, NY, led by Pastor Roel Tionco and Pastora Luisa Melosantos Tionco, labi na tong ning uban iya mama o papa from New York to Davao. Change din niya iyang flight para lang makauban siya kay mama gikan sa New York to Davao. And also to Sister Minerva Del Rosario, yung pangalan si Sister Minerva Del Rosario. And also to Sister Edna Velasquez Esquivel for helping my mom and dad ever since na na-hospital si Papa hangtod sa time na mauli sila sa Tagum. Our family, friends sa Los Angeles, California, sa Folsom, California, sa Boise, Idaho, sa Quest Global, sa mga higala, sa lain-laing nasod, sa mga relatives na naghatag og financial support. Ang church family din sa Tagum Alliance Gospel Church led by Pastor Efrain Pardo. Salamat kaayo kay ipagamit yun yung simbahan para sa paghaya sa akong papa. And also sa Tagum EFFC, Tagum EFFC Alliance Church led by Pastor Ariel Clavero and Ate Jane Clavero. And then sa mga igsuon ni Papa, Auntie Merlene, Auntie Nati, Auntie Lily, Auntie Belen, Auntie Sally Rose, Auntie Rosario, Auntie Emily, Uncle Onying, Uncle Joseph, and Auntie Doreen. Salamat kaayo. Mga kaparyentihan o mga higala ni Papa o Mama nga gikan pa sa lain-laing lugar. Inyong walay puas nga tabang o gugma, daghan kaayong salamat. Kung na ako'y wala na mention, daghan kong salamat. Special mention na ko si Julio Astakaan, si Junjun akong manghod, kaya siya dyan na ang driver, wala pa kayo na siya tulog kanunay. Of course, si Ate Maribel Pisanya, si Ate Baby, si Susana Mahubay, asa man mo, I know na mo be somewhere. Salamat. Salamat yung kaayo kay kamudyo na bilin sa balay. Magpadayon unta ang inyong mga pag-ampo para sa among pamilya nga magpadayon sa kinabuhi nga adunay paglaom o kahupayan. Daghang salamat sa inyong tanan. Langit ng namahan, taliwala sa mga kasukanan. Kadahit kami nagdaday, nagpasalamat kanino. Tungod sa imong grasya na sufficiente karon ay alam sa imong makarakan.
Ilamid ang Ginoo sa Berean family. Salamat tayo, Lord, na padayon ka na nag-sustain kanila. Padayon nimo sila na ampingan, pinagi sa imong gamhanan o mahigugmaon ng mga kamot. Lord, ang bitugyan kanimo ang among mga nahibiling na buluhaton karong buntaga. Ikan din Ginoo mo travel kami dito sa Glorious Resurrection Memorial Park. Dapo kami nga ang imuhang proteksyon, imong ipaubay ka na mo Ginoo. Hangtod nga matapos ang among bulahaton karong naglawa Dios. Away ka mong pasalamatan tungod kay ang imong grasya, ang imong gahom, kanunay nimong ipaabot natin sa imong matanakan. Dawataw Diyos ang among mga pagpasalamat ng mga pagdayag kanino. Sa ngalan sa Diyos na mahal, sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Amen. I would ride on your shoulders and look out on the world, pretending I was big and tall like you. When you were there to hold me, I never was afraid. You made me feel there's nothing I can't do. If I'd spread my wings to fly when I was very small, I knew that you'd be standing by to catch me if I'd fall. You're my hero, chasing the monsters from my room, going on trips around the moon. The one who's always been there faithfully. You're my hero, and 'cause you're my dad, I'm twice as blessed and lucky to be me. As I kept getting older, we often disagreed, but you let me find myself in my own way. And it's funny how just lately I've come to recognize how wise you are becoming every day. There's so much you've given me. I hope I made you proud. You're everything a dad should be, and it's time to tell you now. You're my hero. You didn't have to say a word. Your love was the message that I heard, inspiring me to be all I can be. It is not death to die, to leave this weary road and join the saints who dwell on high, who found their home with God. It is not death to close the eyes long dimmed by tears, and wake in joy before your throne, delivered from my fears. Oh Jesus, conquering the grave, you're precious,
blood has vowed to save. Those who trust in you will in your mercy find that it is not death to die. It is not death to fling aside this earthly dust and rise with strong and noble wing to live among the just. It is not death to hear the key unlock the door that sets us free from mortal years to praise you evermore. Oh Jesus, conquering the grave, your precious blood has vowed to save. Those who trust in you will in your mercy find that it is not death to die. It is not death to fling aside this earthly dust and rise with strong and noble wing to live among the just. It is not death to hear the key unlock the door that sets us free from mortal years to praise you evermore. Oh Jesus, conquering the grave, your precious blood has vowed to save. Those who trust in you will in your mercy find that it is not death to die. Oh Jesus, conquering the grave, your precious blood has vowed to save. Those who trust in you will in your mercy find that it is not death to die. Maayong buntag sa makausab atong hiluna ang ato ang mga kaugalingon aron sa pagsugod sa ato ang buluhaton karong kabuntagon. Kung naamoy himnal, paki-open kini, tawon kining hymn na nagaingon, He hideth my soul. A wonderful Savior is Jesus my Lord, He wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior
His perfect salvation, His wonderful love, I shout in a millions on high. Guided my soul. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His. So sa ngalan sa mga family, I'd like to thank all of you for coming today. Ang pulong sa Diyos sa Revelation chapter 14 verse 13 nagaingon, "Humaniadto may nandungog ako nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, isulat kini, sukad karon bulahan ang mga nangamatay nga anaa sa Ginoo, ug mitubag ang Espiritu Santo tinuod kini, makapahulay na sila sa ilang mga paghago o kasakit, kay madawat na nila ang ganti sa ilang mga binuhatan na maayo." Mga kaigsunan, ang Biblia nagsulti na bulahan si Mr. Magno tungod kay siya namatay nga anaa sa Ginoo. Ug tungod kay naa siya sa Ginoo, nakapahulay na siya sa iyang mga paghago o sa iyang mga kasakit. Nga nag-ingon sa usa sa mga tulisan kriminal nga lalansang uban kaniya, "Today you will be with me in paradise." Mausab ang iyahang giingon kang Mr. Magno. Human siya mabugtui sa iyang gininhawa, ang iyahang kalag, ang iyang espiritu nakig-uban na sa atong Dios. Kining lawas karon nga atong nasudong, kung nasudong sa katapusan nga higayon, this is just an earthly tabernacle. Nagingon sa Bible. The house, ang Pinoy-anan, na iyang gipuy-an, temporaryo, samtang niya siya uban kanato. Apan ang tinuod ng Mr. Magno, wala na din. No? Kay miuli na sa iyahang tinuod nga puloy-anan. Today, tenderly and reverently, we commit this house to the grave, to God who gave it, waiting for the day when both the spirit and the body shall again be united at the coming of the Lord. Niyatong panahon na, ang pulong sa Diyos na gingon, nga ang Ginoo mismo ang mukanaog gikan sa langit, nga magamando, madunggan nato ang pagtawag sa Pangulong Anghel ug ang tingog sa trumpeta sa Dios. Ug ang tanan nga nangamatay mituo kang Kristo banhawon og una. Ug dayon kitang mga buhi pa niadtong panahon na kalit niya kuhaon uban kanila didto sa kapanganuran sa pagsugat sa atong Ginoo. Okay, sa dili pa ang atong committal prayer, atong hatagan o katapusang higayon ang pamilya, mga higala o mga kaparyentihan for the last glance.
Heavenly Father, we thank you for this day, for your precious words. We thank you that you are to us the rock of all ages and the great I am. In the midst of our natural sorrow, we thank you for your supernatural comfort and grace. In the face of death, we thank you for your gift of eternal life. In the face of separation, we thank you for the eternal reunion we so eagerly anticipate. We thank you for the life of our brother, Hamilton Magno Sr. Sa iyang kinabuhi, nga iyang gikinabuhi diining kalibutan. Lord, we acknowledge na He is rejoicing even now in your very presence, enjoying the blessing of heaven. Father, among itugyan kining iyang lawas ngadto sa yuta nga diin kini originally gi-create. And we rejoice in the fact that His Spirit is now with you in your presence. And we find great comfort in knowing that we shall forever be together with you for eternity. We thank you, Father, in the days and weeks and months to come, these realities and the abiding presence of your Spirit will specially strengthen, sustain, and comfort us, mga higala, mga pamilya, mga relatives, o ang immediate family ni Brother Hamilton Magno Sr. Lord, among ipangayo ng imong kalinaw, the peace that passeth all understanding will continue to guard our hearts and our mind in us. I now entrust everyone unto you. For this we pray in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makahimo na kita sa paglingkod o gato na ipahilo na ang iyang lawas.
came by today to see you. Oh, I had to let you know. If I knew the last time that I held you was the last time, I'd have held you and never let go. Oh, it's kept me awake nights wondering. I lie in the dark just asking why. I've always been told you won't be called home until it's your time. I guess heaven was needing a hero, somebody just like you, brave enough to stand up for what you believe and follow it through. When I try to make it make sense in my mind, the only conclusion I come to is that heaven was needing a hero like I remember the last time I saw you. Oh, you held your head up proud. I laughed inside when I saw how you were standing out in the crowd. You're such a part of who I am. Now that part will just be void. No matter how much I need you now, heaven needed you more. 'Cause heaven was needing a hero, somebody just like you, brave enough to stand up for what you believe and follow it through. When I try to make it make sense in my mind, the only conclusion I come to is that heaven was needing a hero like you. Yes, heaven was needing a hero, and that's you. I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. It's so hard to let you go, but in this life I know you have to be who you were made to be. As you step out on the road, I'll say a prayer, so that in my heart you always will be there. This is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause
just I love you to take with you until you're home again. The stirring in your soul has left you wondering, should you stay or turn around? Well, just remember that your dreams, they are a promise, that you were made to change the world. So don't let fear stop you now, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home again. Oh, I know the brightest star above was created by the one who loved more than we'll ever know, to guide you when you're lost. What started as a still small voice is raging now, and your only choice is to follow who you are. So follow who you are, 'cause this is not goodbye. I know we'll meet again. Oh, this is not goodbye. I know we'll meet again, so let your life begin, 'cause this is not goodbye. It's just I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home. It is I love you to take with you until you're home again.